गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तुमरा सबाई केमन आछो? आप सब कैसे हो? देखो हम लोग अभी हैलिफैक्स में पहुंचने वाले हैं। अभी दिखाई दे रहा है दूर से। हम लोग अभी उतरेंगे, उसके बाद थोड़ा सिटी घूम लेंगे, हैलिफैक्स का सिटी कैसा है देखकर फिर वापस आ जाएंगे। मोस्ट वेलकाम क्रूजे আমার ঘরে এসো তোমরা সবাই। মোস্ট ওয়েলকাম। তাও কোভিডের পরে তোমার চড়া হয়নি। Yeah, it just only when কোনো উপায় নেই, হ্যাঁ right? সেটা তো অন্য That's it. কথা। Yeah, COVID এর পরে আমি যখন like আমাকে ট্রেন নিতে হয়, একবার ও নিয়ে আসে। হ্যাঁ, না, Yeah, সেটা তো তোমার আমি উপায় নেই। বেশিরভাগ ওই এক্সপ্রেস বাস হ্যাঁ। নিই আমার বাড়ি থেকে। অনলি প্রবলেম হয় যদি আমি অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরোই, ওই তিনটে দুটো time তিনটে, এ time এ। তখন ওই এক্সপ্রেস বাস অনেক সময় পাওয়া যায় না। যেটা সিলেক্টেড বাসগুলো না। না, দেখছি মানে আসছে তারপর বলছে ক্যান্সেল। তখন কি করবো? ওইটা 25-35 মিনিট ভালো ছিল না। আমি চাইছিলাম এই সময় বেরিয়ে পড়ে, এখন তাহলে- রোদ হবে না আমার ভালো, তখন আমরা না। দেখবে থকে যাব। না তারপরে না অত রোদে না পারা যায় না, মানে একদম ঘোরা যায় না রোদে। ঘোরা যায় না। আর তারপরে এসে তাহলে লাঞ্চটা এখানে খেলাম কিন্তু এখন একদম তো বলো তাড়াতাড়ি we're going to go outside and see if they have it. Maybe Yeah. cheaper. Because I make that Spanish people they live হ্যাঁ close to করি। me near. তোমরা রেডি করে They say that take the tour, they take you everywhere. আচ্ছা আচ্ছা Okay. Even We starting need to go down. to the room. ঠিক আছে, আমরা তাহলে ফোর্থ ফ্লোরে আসছি। আমরা ফোর্থ ফ্লোর দিয়ে বেরোতে হবে তো। আমরা ফোর্থ, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে। আমি তাহলে জিন্নামালি নিয়ে আসি। Then you say তুমি very আসছো তো? না ফোর্থ ফ্লোরে ওরা Yeah, চলে we're going to যাচ্ছে। go. We have to go to ওরা the fourth library floor, fourth floor to নেমে get এসো। some ঠিক আছে, আমরা সবাই তাহলে ফোর্থ আচ্ছা, ফ্লোরে হ্যাঁ, নেমে যাব। হ্যাঁ। আমি নেমে যাব নাকি ওরা নামবে now পরে? they are ওরা going to the নামো। room. ওরা হ্যাঁ ওরা ওরা ফাইভ ঘরে যাবে, তারপরে কি নেবে তারপর হ্যাঁ নামবে। So we can leave after 10 minutes. Yeah, 5-10 minutes. यार नंदिनी अभी मैसेज कर दी। That is a very good color you're wearing. Yeah, thank you because it's So hot, yeah. जैकेट একটা নিবে নাকি? হ্যাঁ নিচ্ছি সুইটি। না আমি একটা সোয়েটার নিচ্ছি इन केस। No, but वो आप लोग ने कुछ लिया नहीं स्वेटर वेटर? नहीं मैंने लिया, वो बोलते हैं कि ठंडा होगा जाएगा, इस विंडी है बाहर, किसने बताया? Windy दिखा रहा है, showing like 80, gonna be 80 degree. Yeah, 80 degrees different than wind. Windy is Windy, oh. so I just took that one. So अगर होगा तो कर लेंगे. दिव्य थैंक मेरा एक दिन तातड़ी बेरो आई तातड़ी। होप कि वो एक मिला तो 2-3 मिल जाएगा Dust उससे. meat खाता और वो लोग 2 आदमी को बुलाया, दोस्तों में कर रहे थे, मैं जल्दी भी भाग गई. একটু এসেছে ঘুরতে মনে জোর করো সব। চলি বাবা চলো না, আপনারও শান্তি হয়ে গেল। मेरा like निकल रहे हैं आपके डेक के बाहर, सीट के बाहर सबको जाना है हॉलीफैक्स देखने के लिए, तो इसलिए हम लोग सब निकल गए हैं। नंदिनी लोग बाहर है, ये जो हमरा एखाने बाहर है, तो हम लोग मीट कर रहे हैं। पीछे सब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ग्रुप है पीछे, देखो सब आ रहे हैं। चेकिंग हो रहा है सभी, उसके बाद बाहर निकल रही हूँ बाहर। ओके सॉरी बेटा धूपी फ्रेंड, हम लोग देखो कैसा है, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। एक और है ना हमने किधर वो पैसा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हैलिफैक्स जा रहे हैं। हैलिफैक्स एक्सकर्शन फ्रेंड्स, हम लोग एक साथ 12 पीपल आए हैं, तो चलो देखते हैं, अब निकल रहे हैं एक साथ। 2 दिन के बाद हम लोग उधर एंजॉय करेंगे, फिर आपको आके सारा फोटो शूट करना है। बंगला बाजार में जा रहे हैं। हम लोग देखो देखो देखो, बंगला बाजार हाँ मेरा हस्बैंड जा रहा है, बंगला बाजार है उधर घूमने जा रहा है बंगला बाजार में। oh hop on too. Okay.
हम लोगों को उस डेक में जाना है, हेलीपैड में, राइट नंदिनी? हैलिफैक्स हाँ, नहीं हेलीपैड वो पूरा हेलीपैड में जाऊंगी, पिक्चर खींचूंगी, आप सबको दिखाऊंगी। अब बाहर तो घूम लो हम लोगों के साथ, आप लोग भी ना। हाथ जाओ, नंदिनी सुन ले, जेने नाओ ना। Canada gets it here. Yeah, exactly. फारूक और नंदिनी फ्रेंड्स, हम लोग अभी फॉरेनर हैं क्योंकि कनाडा पे आ गए, तो मैं बोलती हूँ मैं फॉरेनर हूँ। कनाडा पे आ गए सब, चलो अभी हम लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत Your friend, we all are now is foreigners, okay? अच्छा, हम लोग यही टूर बस लिया है, हॉप ऑन हॉप ऑफ, इसमें जाएंगे। बट पता नहीं वो पिंक वाले बस क्या है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी सारे लाइन खड़े हुए हैं बस के लिए। It's a pretty cool place. पता नहीं कौन सा कलर का आएगा, रेड कलर। चलो फिर टूर पे चलते हैं। अब बस आया है, बस पहुंचने वाली है। फारूक, माशिमा सब बैठ गए। Come on, guys. I already said you're welcome. I said it 3 times. That's how we'll do it. Hey. Very good. উপরে বসবে Exactly. উপরে ভীষণ হাওয়া দেবে। এই চলো না উপরে বসে নুন দিদি নিচে আমরা উপরে চললাম। আমি মাসিমা এখানে বসে, আমি উপরে। फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, छोड़ो ना একটু एंजॉय করতে এসেছি, হাওয়া দিক বাতাস দিক। চলো ऊपर चल रहे हैं फ्रेंड्स। কত বছর পরে এরকম বাসে চড়ছে যাই বাসে চাপলাম। হ্যাঁ, नहीं ओपन नहीं है फ्रेंड्स, बैग नहीं। Good morning. I'm Steven. I'll be your guide today, and the driver's seat is Matthew. Say hello to Matthew. Okay, so we woke him up. He's all good to go. Now, a little business before we pull away. This is a vintage Tourmaster, Routemaster double-decker bus, and it has been thoroughly inspected before leaving the garage this morning. For your safety, we have a fire extinguisher and a first aid kit aboard. And most importantly, please remain seated at all times while the bus is in motion. This is a hop-on, hop-off bus. There are 10 stops. You're more than welcome to get off at capital of Nova Scotia. If your lounge a little rusty, that means New Scotland. Let me tell you a little bit how it was founded by the British in 1749 to counter the French presence in Fortress Louisbourg in the Cape Breton, about 320 miles northeast of here. In those days, the French and English were fighting over who actually owned Nova Scotia, and they neglected to ask the native Mi'kmaq people, whose ancestors can date back to the last ice age 10,000 years ago. The Mi'kmaq name for Halifax is Shipuktuk, which means big harbor. And in fact, Halifax is one of the largest ice-free natural harbors in the world.
second only to Sydney, Australia. And the next time I go to Sydney, Australia, I'm going to get my measuring tape out and make sure they're not cheating. Now, we're going on to Water Street, which, when I lived in downtown Halifax many moons ago, was a seedy area with absolutely no public access to the water. That's all changed. It's now home to million-dollar condos, high-end restaurants, and five-star hotels, which is the Keith's Brewery, which is one of the oldest operating breweries in North America, established by Alexander Keith in 1820, and home of Keith's India Pale Ale. Their motto is those who like it a lot. Apparently they did back then, because he was 3 times, not once, not twice, 3 times elected mayor of Halifax. On your right, you'll see Bishop's Landing, which is one of those million-dollar condo complexes that I was mentioning. Also on your right at this stop, you can brewery that still operates in that building. And there's also a pub in there named the Stag. I think it's a shopping complex. Ladies and gentlemen, this is stop number 2, Keith's Brewery. Our buses are running every 15 minutes today, lightning speed. Harbor, right? Ladies and gentlemen, I just want to remind you that while there was no public access to the harbor back home, there are eating establishments, there's gift shops, there's Amos Pewter, where you can go in and get a demonstration of pewter jewelry. You can get off here, you can get off at our next stop and just walk to the boardwalk. I think it's one of the most spectacular and accessible harbor experiences on the eastern seaboard. Our next stop is the Maritime Museum of the Atlantic, which has built in 1913, and also served during the First World War, and was patrolling the harbor during the Holocaust explosion, which occurred during the First World War. There's also the HMCS Sackville, which is the last remaining Rose-class corvette ship. It was an escort vessel for the convoys during the Second World War. My father actually served aboard a corvette during the Second World War. Oh, 15 minutes for सैनिटाइजर भी बस के अंदर है, देखो हमारे बैग में है, नहीं लेना है मुझे। चलो हम पूरा उतर रहे हैं नीचे, देखती हूँ क्या है इधर। हम लोग थोड़ा म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं। म्यूजियम देखकर फिर इधर से निकल के फिर हम लोग कहीं और जाएंगे, देखती हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे बाहर, और जो रेहाना बाजी है वो भी नहीं जाएंगे, तो इसीलिए बोला ठीक है बैठने दो, रिलैक्स कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा अंदर म्यूजियम घूम कर आ रहे हैं। ओके এই হেনা ট্যাটু দেখো, সি হলিফিক্স হেনা ট্যাটু, তোমাকে বললাম না ইন্ডিয়ান এখানেও আছে। দেখো ওর বাচ্চারা এখানে এলে ওদের ভালো লাগে। হ্যাঁ আমার এই জামাটা না হলে আমি উঠতাম। আমি জানি গুজরাটি এসে গেছে, আরো ভালো কি টেস্টি না? এটা হচ্ছে আপনার It's a turkey machine. It's 3 for 20. It's 3 for 20? Yeah.
ready for chewing. I can't say anything. Chura, Chura, Didi, what is it, man? He's really good. Third time. That's straight enough? Yeah, you know what? Let's take a different. And then this morning down. I'm so not like that. पता नहीं सोच रही हूँ कुछ लूँ या नहीं बिकॉज 24.99 स्टार्टिंग प्राइस है बट मैं अमेरिका से आई हूँ तो मेरा डॉलर में थोड़ा कमी होगा इतना पैसे नहीं पे करना पड़ेगा बट सोच रही हूँ कुछ लूँ क्या ना मैं हाथ फोड़ी ना ये हाथ फोड़ी ना मेरा खेले दे जाए ना फारूक नीले हो तो ना देख सस्ते में अगर इसी को सुवेनियर तो लेने पड़ेगा एकदम হ্যাঁ সুন্দর লাগছে না জায়গাটা হ্যাঁ দাঁড়ান আমি আপনাকে দেখাচ্ছি वाओ ये बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स ना बहुत सुंदर लग रहा है एखाने ये हालीफैक्स का हार्बर है कुछ नहीं है फ्रेंड्स अंदर में थोड़ा सा शॉपिंग है और इतना दूरी है ज़्यादा नहीं नंदिनी এখানে এসে একটা আমরা সব গ্রুপে ফটো তুলি